गुड मॉर्निंग पिला माने वेलकम टू आवर एजुकेशनल चैनल लेट्स लर्न ओडिया। आज क्लास आम आलोचना करवा नवम श्रेणी भौतिक विज्ञान आम चतुर्पार्श्व पदार्थर पाठ्यपुस्तक गुड़िकर प्रश्न उत्तर। आज क्लास आम अल्प किछि प्रश्नर आलोचना करवा एवं अन्य क्लास रे आम किछि क्वेश्चन आलोचना करिया। एमती किछि किछि क्लास को डिवाइड करके आम प्रश्न गुड़िक आलोचना करवा पाठ्यपुस्तक समस्त प्रश्न उत्तर। किंतु प्रथम प्रश्न कौन अच्छी देखा। प्रथम प्रश्न अच्छी निम्नलिखित तापमात्रा को सेल्सियस स्केल परिणत कर। आमर स्केल कौन अच्छी स्केल आमर केल्विन स्केल देती। बर्तमान आम आलोचना करवा कौ स्केल आम केल्विन स्केल को सेल्सियस स्केल कन्वर्ट करवा। आमर केतोटी आमर स्केल अच्छी केल्विन स्केल। केल्विन स्केल निम्न केते मात्रा केते अच्छी 273। ठीक से हीपरी सेल्सियस स्केल केते अच्छी सेल्सियस स्केल हूँ 0 डिग्री रु स्टार्ट। केल्विन स्केल 273 रु स्टार्ट आउ सेल्सियस स्केल 0 डिग्री रु स्टार्ट। से ताले देखिबा प्रथम प्रश्न ए रे अछि कोन 300 डिग्री 300 केल्विन को सेल्सियस स्केल परिणत करबा। आमे जानछथि सेल्सियस स्केल आरंभ कोठु 273 रु 273 रु केल्विन स्केल स्टार्ट हबो। ताले मते को आमर पचाची केते 300 केल्विन पचाची जेतले 300 केल्विन पचाची 300 केल्विन टा केते सेल्सियस हबो। आमर आमे जानछथि 300 माइनस 273 कौन 300 माइनस 273 करबा। आरंभ आम जानते केल्विन स्केल आरंभ 273 ताले 273 अधिक अच्छे माने केते डिग्री सेल्सियस तो आरंभ 0 रु ताले माइनस कर दबा 300 माइनस 273 ताले आंसर केते हे जिवो 27 डिग्री सेल्सियस। प्रथम को आंसर केते 27 डिग्री सेल्सियस आंसर हे जिवो। बी नंबर प्रश्न देखिबा। बी नंबर अछि 470 केल्विन 470 केल्विन को सेल्सियस परिणत कले कौन हम 470 केल्विन को परिणत कले माइनस कर दबा केते रु 470 माइनस 273 आंसर केते हबो 197 डिग्री सेल्सियस। ठीक से भाया सी को देखिबा। सी रे कौन अछि 237 केल्विन। तो 237 केल्विन को हमें कौन करबा माइनस करबा कोथुरु 237 केल्विन माइनस होची 237 माइनस 273 237 माइनस 73 कौन हम माइनस 36 डिग्री सेल्सियस। बुझल। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न रे कौन अछि 2 नंबर निम्न आर विपरीत अच्छी से कौन केल्विन सेल्सियस ट्रांसफर करते परिणत करते। वर्तमान सेल्सियस स्केल केल्विन को आम परिणत करवा। वर्तमान देख सेल्सियस स्केल आम जानते 0 डिग्री स्टार्ट एवं केल्विन स्केल हूँ 273 डिग्री रु स्टार्ट। 273 रु जदि केल्विन स्टार्ट ताले 0 डिग्री रु एटा स्टार्ट जेते आर जेते 0 डिग्री अधिक हम तार टेम्परेचर सेमती 273 रु सेतिक अधिक हम। तो आम देखा प्रथम क्वेश्चन कौन अच्छी 73 डिग्री केल्विन 73 डिग्री केल्विन टा सॉरी 73 डिग्री सेल्सियस 73 डिग्री सेल्सियस को आम यदि केल्विन ने परिणत करवा कौन करवा 273 प्लस जेतिक डिग्री सेल्सियस देइथिबो सेल्सियस केते देइछि 27 डिग्री सेल्सियस। ताले आम काउंट करले केते हे जिवो 273 रे 27 मिसिले 300 केल्विन। वर्तमान आंसर हे 300 केल्विन। द्वितीय नंबर बी को जीवा। बी रे अछि 100 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री सेल्सियस केते केल्विन हबो। ठीक से भाई आम देखा 273 तो रहा 273 आम अधिक 0 रु 100 डिग्री अधिक। ठीक से भाया 273 रु 100 डिग्री अधिक 100 अधिक हम से 273 प्लस 100 समान केते हे जिवो 373 केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न देख। नेक्स्ट प्रश्न हूँ सी रे कौन अच्छी सी रे अच्छी 273 डिग्री सेल्सियस 273 डिग्री सेल्सियस केते हम कौन मुझे कही 273 प्लस जी सेल्सियस देती केते सेल्सियस देती 273 ताले 273 केते 546 केल्विन। ताले
सी रो उत्तर केते हम 546 केल्विन। नेक्स्ट को जीवा 0 डिग्री सेल्सियस माने फास्ट रू कहि देछि 0 डिग्री सेल्सियस जा 273 डिग्री केल्विन सेया फास्ट रू पढ़ी एटा भी सेमती करके देखिबा। 0 आमे फॉर्मूला अनुसार कौन आमर केल्विन स्केल जहाँ अच्छी लिखा प्लस सेल्सियस जी सेल्सियस केते 0 डिग्री तेल 0 रे जहाँ मिसब से 273 तेल डी आंसर हम 273 केल्विन। ठीक देख नेक्स्ट हूँ ई अच्छी कौन -20 डिग्री सेल्सियस आम कौन करवा प्लस तो करवा ना कार्य 273 प्लस एटा कौन अच्छी माइनस अच्छी 20 डिग्री आम -20 273 प्लस माइनस माइनस 20 तेल आंसर केते 273 रू 20 गले 253 केल्विन तेल आंसर केते 253 केल्विन। माने बुझी पाइल आमे किपरि कन्वर्ट करछंती केल्विन रु सेल्सियस सेल्सियस रु केल्विन। नेक्स्ट प्रश्न को जीवा। नेक्स्ट प्रश्न रे हमर केते गुडे कारण 2 नंबर आमर कौन अच्छी सॉरी 3 नंबर रे कारण दर्शाओ। कारण दर्शाओ फास्ट प्रश्न कौन अच्छी मैंने देख फास्ट प्रश्न अच्छी आम कौन करवा केते गुडे गंध कपूर गुली गुड़िक किछि दिन पर अदृश्य हो जाए कहीं वैज्ञानिक सम्मत कारण पचार आम जानते विज्ञान रे गोटे वैज्ञानिक सम्मत प्रश्न पचरा जाए कारण कौन ठीक कारण 2 नंबर प्रश्न होची कारण कौन एते आम करवा देख गंध कपूर गुड़ी गुड़िक किछि दिन पर अदृश्य हो जाए यार कारण कौन तुम आम जानते गंध कपूर गुड़ी किछि दिन बाहर रखा से कौन हो ऑटोमेटिक होगी अदृश्य हो कारण कौन गंध कपूर एक उद्वेयी पदार्थ यह कठिन अवस्था सीधा सड़क बाष्पीय अवस्था को रूपांतरित हो जाए। गंध कपूर कौन हुए गंध कपूर हूँ गोटे उद्वेगीय पदार्थ जहाँ आम गंध कपूर हूँ गोटे उद्वेगीय पदार्थ यह कठिन अवस्था सीधा सड़क बाष्पीय अवस्था को रूपांतरित हो जाए। यही गुड़ी गुड़िक ताप प्रभाव में बाष्पीभूत होगा फल किछि दिन पर अदृश्य हो जाए। पहल कौन आउ थे कहीदे गंध कपूर हूँ गोटे उद्वायी पदार्थ जहाँ वायु संस्पर्श आसिले से तापमात्रा पाइले से ऑटोमेटिक कौन हो जाए बाष्पीभूत हो जाए। ठीक से यह एक कठिन अवस्था थाए गंध कपूर कौ अवस्था थाए कठिन अवस्था थाए गंध कपूर कठिन अवस्था थाए एवं यह डायरेक्ट कठिन अवस्था रूपांतरित कौटी बाष्पीय अवस्था को रूपांतरित हो जाए। गंध कपूर आम तरल आम जानते कठिन पर तरल हुए किंतु ये गोटे उद्वायी पदार्थ होती डायरेक्ट कौन हो जाए कठिन सीधा तरल अवस्था को न आसी सीधा बाष्पीभूत हो जाए। यही गुड़ी गुड़िक तापर प्रभाव में बाष्पीभूत होगा फल किछि दिन पर उद्वेग अदृश्य हो जाए। आम लिखिपर तुम बिटो या देखीदे गंध कपूर एक उद्वायी पदार्थ यह कठिन अवस्था सीधा सड़क बाष्पीय अवस्था को रूपांतरित होता है। यही गुड़ी गुड़िक ताप प्रभाव में बाष्पीभूत होगा फल किछि दिन पर अदृश्य हो जाए। आम 2 नंबर बीटा को देखा बी रे कौन अच्छी बी अच्छे आम अतर शिशि ठारू अनेक दूर में थाई अतर बास्ना अनुभव कर कारण कौन आम जानते जो आम सेंट पकाउंट जन किए दूर में पकईले आम यदि किसी बाट थे आम जापारे आम आग आखपाखे किए जन सेंट पकई केमी आम जापार जब अन्य दूर अच्छे आम जापार केमी अच्छा तार कारण जाना तार कारण कौन अतर हूँ एक पदार्थ ताप पाइले यह गैसीय अवस्था को आसे सीटा जानते आम तरल अवस्था थिला ये कि कौ अवस्था अच्छी अतर हूँ गोटे तरल अवस्था अच्छी एवं किसी ताप पाइला से कौन हो अतर तरल अवस्था अच्छे आम जानते कि सी यदि ताप पाइला सांगे सांगे गैसीय अवस्था को आसो आम जानते कठिन कठिन ताप पाइले तरल अवस्था जीव तरल ताप पाइले गैसीय अवस्था को जीव ठीक तरल अवस्था अच्छे यदि किसी ताप पाइब से गैसीय अवस्था को जीव गैसीय पदार्थ बसरण हार यथेष्ट अधिक यही जो गैसीय पदार्थ बसरण हार माने गैसीय बोध आम नर्माल आम घर कौन जो इंधन गैस अवस्था अच्छी कौन लिक होते आम जापार केमी कौटी गोटे सेंट हो गैस लिक बोध हो ठीक से भाई गैसीय पदार्थर बसरण हार यथेष्ट अधिक कारण सांगे सांगे वायु से गति कर ठीक से भाया अतर अणुगुड़िक वायुर अणु सहित मिसी गति कर चारिआडे व्यापी जाए एणु अनेक दूरतार बा दूर अतर बास्ना आम अनुभव करूँ जिते आम
ଅତର ହେଉଛି ଗୋଟେ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତାକୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ତାପ ବାହାରେ ରଖିବା, ତାପ ପାଇ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଗଲା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାର କ'ଣ, ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାର ବିସରଣ ହାର ବହୁତ ଅଧିକ। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାର ବିସରଣ ହାର ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ। ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାର ବିସରଣ ହାର ଅଧିକ ହେଉଥିବାରୁ ଅତର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ସିଧା ବାୟୁରେ ମିଶିଯାଏ, ବାୟୁ ଅଣୁରେ ମିଶିଯାଏ ଏବଂ ଗତି କରି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଏ ଏବଂ ଆମେ ତାକୁ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ତା'ର ବାସ୍ନାକୁ ଆମେ ଅନୁଭବ କରିପାରୁ। ଠିକ୍ ଲେଖିପାରିବ ମାନେ କାରଣ କ'ଣ? କାରଣ ହେଉଛି ଅତର ଏକ ତରଳ ପଦାର୍ଥ, ତାପ ପାଇଲେ ଏହା ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସେ ଏବଂ ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ ବିସରଣ ହାର ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ। ଅତର ଅଣୁଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁର ଅଣୁ ସହିତ ମିଶି ଗତି କରି ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯାଏ, ଏଣୁ ଅନେକ ଦୂରରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଅତର ବାସ୍ନା ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ତ 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା। 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ଅଛି? 4 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି ନିମ୍ନଲିଖିତ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକୁ ସେମାନଙ୍କ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ପରିମାଣରୁ ସାନରୁ ବଡ଼ ସହଜେ ଲେଖ। ମୋତେ ଅଣୁ ଗୁଡ଼ିକ ମୋତେ କୁହ, କେଉଁ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ସବୁଠୁ ଅଧିକ? ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଧର ଗୋଟେ ମୁଁ ଆପଣ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦେବି, ଗୋଟେ ଇଟା ନେବା ଆଉ ଜଳ ନେବା ଆଉ ଆମେ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ନେବା। ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ଦେଖ, ମୁଁ ତୁମକୁ କହିବି ଇଟାଟାକୁ ତୁମେ ଭାଙ୍ଗିଲ, ପୁରା ଏମିତି ମୋଡ଼ିକି ପୁରା ଟାଣିକି ତାକୁ ଅଲଗା କଲ। ଅଲଗା ଇଟାକୁ ଧରିକି ଯଦି ମୁଁ କହିବି ତା ଅଣୁଗୁଡ଼ିକୁ ଖଣ୍ଡେ ଏମିତି ଟାଣିକି ତୁମେ ଖଣ୍ଡେ, ଆମକୁ ଟିକେ କଷ୍ଟ ହେବ ଅଲଗା କରିବା ପାଇଁ। ତା ଖଣ୍ଡେ ଇଟାରୁ, ଗୋଟେ ବଡ଼ ଇଟାରୁ ଖଣ୍ଡେ ବାହାର କରିବାକୁ ଆମେ ବାଡ଼େଇକି ନ ଭାଙ୍ଗି ସାଙ୍ଗେ ଟାଣିକି ଆଣିପାରିବା, ଭିତରୁ ଆଣିପାରିବା ନାହିଁ ଏବଂ ସେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରୁ କୁଆଡ଼େ ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଜଳକୁ ଯଦି ଆମେ ଚାହିଁବା ଟିକେ ଅଲଗା, ଟିକେ ଅଣେଇଦେଲେ ଜଳ ଢାଳି ହେଇଯିବ। କିନ୍ତୁ ଇନ୍ଧନ ଗ୍ୟାସ୍ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ, ଖାଲି ଆମେ ଯଦି ତା ଉପର ଆବଦ୍ଧ ପାତ୍ର ଖୋଲିଦେବା, ଗ୍ୟାସ୍ ପୁରା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କ'ଣ ହେଇଯିବ, ଚାରିଆଡ଼େ ବ୍ୟାପିଯିବ। ଠିକ୍ ଏଉଥିରୁ ଆମେ ଜାଣୁଛନ୍ତି ଯେ ଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କି ପଦାର୍ଥ? ଇଟା ହେଉଛି ଗୋଟେ କଠିନ ପଦାର୍ଥ। ତାହେଲେ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁମାନ ଭିତରେ ଆକର୍ଷଣ ଏତେ ଅଧିକ ଯେ ଆମେ ତାକୁ ଚାହିଁଲେ ସିଧାସଳଖ କାଢ଼ିକି ଆଣିପାରୁ ନାହାନ୍ତି। ତାହେଲେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା ସବୁଠୁ ଅଧିକ କିଏ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ? କଠିନ। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? ତରଳ। ତାପରେ ଆସିବ ଗ୍ୟାସୀୟ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏଇ ଇଏରେ ଦେଖିବା, ଆମର ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅନୁସାରେ ମୋତେ କୁହ, ଏଠି କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ କିଏ ଅଛି? କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି କିଏ? ଚିନି। କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ଏଠି ଅଛି ଚିନି। ଚିନିର ସବୁଠୁ ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଶକ୍ତି ଅଧିକ ହେବ। ତାପରେ କିଏ? ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ତରଳରେ କିଏ ଅଛି? ଜଳ। ତାପରେ କିଏ ଅଛି? ଅକ୍ସିଜେନ୍। ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଆମେ କେଉଁ ସଂକେତ ଦେଖନ୍ତି? ଓ ଦ୍ୱାରା। ତାହେଲେ ଆମକୁ ସିଏ କହିଛି ବଡ଼ରୁ ସାନ କର୍ମୀ, ସାନରୁ ବଡ଼ କର୍ମୀ ସଜେଇବା। ସାନରୁ ବଡ଼ କର୍ମୀ ଯଦି ସଜେଇବା, ତାହେଲେ ମୋତେ କୁହ ପ୍ରଥମେ କିଏ ଆସିବ? ଗ୍ୟାସୀୟରେ ଯଦି ସିଏ ଆସିବ, ଗ୍ୟାସୀୟରେ କିଏ ଅଛି? ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତାମାନେ ପ୍ରଥମ କର୍ମଟି ହେବ ଅକ୍ସିଜେନ୍। ତାପରେ କିଏ? ତରଳ। ତରଳରେ କିଏ ଅଛି? ଜଳ। ତାପରେ କିଏ ଆସିବ? କଠିନ। କଠିନରେ କିଏ? ଚିନି। ଅର୍ଥାତ୍ କଠିନ ପଦାର୍ଥର ଅଣୁ ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ଆକର୍ଷଣ ବଳ ଅଧିକ ଏବଂ ତାପରେ ଜଳ, ତାପରେ ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ସେହି ଅନୁସାରେ ଚିନି ହେଉଛି କଠିନ। କଠିନ ସବୁଠାରୁ ଆମେ କହିଛି ସାନରୁ ବଡ଼ କର୍ମୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ। ସାନରୁ ବଡ଼ କର୍ମୀ ମାନେ ଯାହାର କମ୍ ଅଛି। କମ୍ କାହାର ଅଛି? ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥ। ଗ୍ୟାସୀୟ ପଦାର୍ଥରେ ଆମେ ଲେଖିବା ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଏବଂ ତାପରେ ତରଳ, ଜଳ, ତାପରେ ଚିନି। ମାନେ ବୁଝିପାରିଲ? ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରକୁ ଯିବା। ନେକ୍ସଟ ନମ୍ବରରେ କ'ଣ ଅଛି ପଢ଼ିବା? 5 ନମ୍ବର। 5 ନମ୍ବର ହେଉଛି କ'ଣ ଅଛି? ଜଳର ଭୌତିକ ଅବସ୍ଥା ନିମ୍ନଲିଖିତରେ କ'ଣ ହେବ? ଆମର ଜଳର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତି ଅଛି, କେଉଁ ତାପମାତ୍ରାରେ ଜଳ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ତ ଦେଖିବା, ମୋତେ କୁହ 25 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଜଳର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଜଳର ଆମେ ଯଦି ଜଳକୁ ବରଫରେ ପରିଣତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଦରକାର? 100 ଡିଗ୍ରୀ ହେଇଗଲେ ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଜଳ ବାଷ୍ପ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ବରଫ ହେବା ପାଇଁ ଆମକୁ କେତେ ଡିଗ୍ରୀ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ଦରକାର? 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯଦି କମ୍ ହେଇଯିବ, 0 ଡିଗ୍ରୀ ବା 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଯଦି କମ୍ ଟେମ୍ପରେଚର୍ ହେଇଯିବ, ଆମର କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବରଫ ହେଇଯିବ। ଏବଂ 100 ବା 100ରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ ଜଳ। ନର୍ମାଲ୍ 0ରୁ 100 ଭିତରେ ରହିଲେ ଆମର କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ? ତରଳ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। ତାହେଲେ 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଇଗଲେ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ବରଫ ହେଇଯିବ। ମାନେ ବରଫ କ'ଣ? କଠିନ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ 100 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ହେଇଗଲେ ମାନେ ସେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଥିବ? ବାଷ୍ପ ହେଇଯିବ, ମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ ଜଳ। ଜଳର 3ଟି ଅବସ୍ଥା କ'ଣ କ'ଣ ହେଇଯିବ? ଗୋଟେ ତରଳ, ଗୋଟେ କଠିନ, ଗ୍ୟାସୀୟ। କେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର? ତାପମାତ୍ରା କେତେରେ? 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍। 0 ବା 0 ଡିଗ୍ରୀରୁ କମ୍ ହେଲେ କଠିନ,
100 ବା 100 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଗ୍ୟାसीୟ ଏବଂ 0 ରୁ 100 ଭିତରେ ରହିଲେ ସେ ହେଇଯିବ କ'ଣ ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଆଚ୍ଛା ଦେଖିବା କେଉଁ ଟେମ୍ପରେଚର କ'ଣ ଅଛି। ପ୍ରଥମ ଅଛି ଏ ରେ ଅଛି 25 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ଜଳର ଅବସ୍ଥା। ଆମେ ଜାଣିଛେ 25 ଡିଗ୍ରୀ ମାନେ କେଉଁଠୁ 0 ରୁ 100 ଭିତରେ ଅଛି 25 ଡିଗ୍ରୀ ନା ନାହିଁ 0 ରୁ 100 ଭିତରେ ଅଛି ମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ 2 ନମ୍ବର ଦେଖ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମୁଁ ଟିକେ କହେ 0 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ମାନେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ କଠିନ ଅବସ୍ଥାରେ। ଠିକ୍ ସେଇଭଳିଆ ସି ରେ ଦେଖିବା 273ଟା କ'ଣ 100 ରୁ ବଡ଼ 100 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ 100 ଡିଗ୍ରୀରୁ ଅଧିକ ମାନେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିବ। 25 ଅର୍ଥାତ୍ 0 ଯେଉଁଟା ଅଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା 0 ରୁ ଅଧିକ ହେଲେ ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ 0 ରୁ 100 ଭିତରେ 25 ଡିଗ୍ରୀ ଅଛି ଏ ନମ୍ବରରେ ସିଏ ହେବ ତରଳ ଅବସ୍ଥା। ବୁଝିପାରିଲ 25 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି ତରଳ ଅବସ୍ଥା 0 ଡିଗ୍ରୀ ହେଉଛି କଠିନ ଅବସ୍ଥା ଏବଂ 273 ହେଉଛି ଗ୍ୟାସୀୟ ଅବସ୍ଥା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ପିଲାମାନେ ଏତେ ଟାଇମ୍ ଦେଇଥିବାରୁ। ଆମେ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଏମିତି ରେଗୁଲାର କ୍ଲାସ୍ କରିବା। ବିଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଗଣିତର କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ନେଇକି ଆମେ ଆସିବୁ। ଆପଣଙ୍କ ଡାଉଟ୍ ଯଦି ଅଛି ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିକି ଏବଂ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଯାହା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ କ୍ଲାସ୍ କରିବାକୁ ଆମକୁ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ହେବ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଡାଉଟ୍କୁ ଆମେ କ୍ଲିୟର କରିବୁ। ଚ୍ୟାନେଲରେ କିଛି ବହୁତ ବର୍ଷ ହେଲା କ୍ଲାସ୍ ହେଉନଥିଲା ସେ ପର୍ସନାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ପାଇଁ ଏବଂ ରେଗୁଲାର ଏବେ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଏବେ କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଏଇ ମେ ମାସରେ ଟିକେ ବହୁତ ଡିଷ୍ଟାନ୍ସରେ ଦିନେ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ୍ ପଡ଼େ କିନ୍ତୁ ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ଆମେ ପୁରା ଫ୍ରି ହେଇଯିବୁ ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରେଗୁଲାରି କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଏବଂ ଆମେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଇ ମାସରେ ଟିକେ ଏକ୍ଜାମ୍ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କର ରହିଯିବାରୁ ଟିକେ କ୍ଲାସ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ଜୁନ୍ ମାସ ପରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କ୍ଲାସ୍ ହେବ। ଧନ୍ୟବାଦ। କ୍ଲାସ୍କୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।